ke joto no sarai kaham tinio joto Sara Tripura ni chini ta khosari no joto no maksai biu khnai ke বিধানসভা নির্বাচন যে 2 তারিখে ফলাফল ঘোষণা খেনাইমি বনতুয়ে আং যত I-50 ni কর্মিতা করোনা এবং সারা ত্রিপুরা বাসিন শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা খেয়ে চলে থানি বা যতন দিয়ে কবমু মাকে তাকুরো বসিবাকে কেহা গণতন্ত্র দেশ চুমাতো হামি চুম ত্রিপুরা রাজ্য গণতন্ত্র বৈন জড়িত উঠামি বসিবাকে কেহা বদিমা সময় চুমা পাইনে আবো বুকমা খেলাইনাই আর মি পাইনাই চেমনাই আবো তো পাইনাই পাই চেমব ন বুটা বুটি মাকে আর মি পাইনাই নি তা করো নপ বা চেমনাই নি তা করো নপ যত শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা খেয়ে চুম সাং সাং মাক সংসারুং সংতন মা যত ন মাক সাইভিও বনি লগে লগে আং সাম চুপিমো যত ত্রিপুরা বাসিনি কেহা চিনি ভাগ্য চক্র খাই ওরিয়া নাই চুং যত ন তিনি খাজা খাতুং তং সমন সালসে আর কে মা চুঙাবন বসিবান নাই সম থাই মা চুং খাই মাইলাইনাই মি যত 36 লক্ষ বা 40 লক্ষ কাছাকাছি তা খৌরমে চিনি ভাগ্য চক্র খাই মাইনাই মি তিনিও হাম চিনা চুং খাজা খারুং তো আনি মানো আংফ জোরাও গথে মন জোরাও চুং তুংনে নাই যতন হিংসাই মনে বসে আম যতন সারা ত্রিপুরা বাসিন ত্রেদপে আইন খাপা খাকসা মারি আইন ক্লমো পরিয়া বড়া সুনো নন ককসে খুলুমফা যতন সারই কাহাম তিনি চুং যত ত্রিপুরাবাসী ত্রিপুরাও তংনের যত সিও 2 তারিখ মার্চ ওকে চিনি ত্রিপুরা বিধানসভানি বুথ তুকেমুং ওনাই লাইথানাই বসিবাও স্পব্রেখে जुगाहा स्पब्रेखे तांहा आबोनि फलाफल चुं बुथ रेजाल्टनि माध्यमे चुं जत सिलायनाय आरो मे बुथ तुकेमुं नि रेजाल्ट सा याखसनि सिगां आं कांचनपुर I-50 डिविजन कमिटिनि सेक्रेटारिनि अंगे काउथेयाथायनि सानसुमले बसै खनायो जे जय उनाय आबो जनगणनि जय उमिहि चुं माने लानाय एवं चुं माने फलाव आरो मे जारा पाइनाय जेफो पाइथो जेफो सरकार खाथो तंचां तंगे गाहाम खिये चुं चिनि सारा त्रिपुराव बा अन्नान्य जागाव त्रेब्रेखे अंथां चुं आबोनो नाहिया माने कम से कम चिनि कांचनपुर सब डिविजन नि चिनि तंमुं आकल न चुं सारा त्रिपुराव सारा भारत सारा देश चुं चिनि तंमुं आकल न प्रकाश्य खेनेन बया तंमुं गाहामसे नि प्रकाश्य खेनेन बया जतन काबाव आरो मेखना यो काउंटिंग नि समय काउंटिंग पाइए फन जेबा पार्टी हो पाइथो হয়তো চুং ফনো পাইতো হয়তো বে ফনো পাইতো যে পাইনি ন ককসাই মো বসে আকে এলাকা বাসিনা ককসাই মো বসে ওকে তিনি চুং ব যত ত্রিপুরাবাসী তাকুন খুন সাকাওয়া কাউথা থাই নিকসাই মো চিনি পার্টি I-50 কাঞ্চনপুর ডিভিশন কমিটিনি তরফ থেকে ত্রে থেমা শিরফিউ চিনি পার্টি नि प्रेसिडेंट बिनि सरि फनो सिसा असुस्थ उमि चुं बिनि सौस्लै फनो बाचाये काउथेया थैने बिनि खुदि माइमो काउना चुं चिनि डिविजन कमिटि नि खुदि खनो जत एलाका बासिनो मासिरिमसे आरो मि ताकुरो जत न त्रेवेहा काउमाक चाइफिउ जे फंथो रेजाल्ट जे पाइनाय बुंनो सरकार खेनाय जे फपाइथो जनगणले बिनि प्रजासे उनाय आरो मि चुं तंचां आकलचां तांमुं गाहाम नसे चुं एग्जाम्पल खेये सारा त्रिपुराव चुं कांचनपुर सब डिविजन बिनि उदाहरण बिनि एग्जाम्पल ये बाइखौ मायनमान बाव पान्दाव जत ताकुं फोरना आंत्रे काउ माक्सायु बासु सायना आइ गावब्रेना जतन हामबाय।